The gift which ID number. Yes. Baby. Sean. Marin. ID number. Copy. Need you. Need you. Yon Sanggu Roko Juni Ken balik si Ken. Balis. Never mind. Tisui. Black Corona. PC Casper. Kiri. Marvin. Egara. Mori. Radwan Hassan. Love everyone. Daijoubu desu. Radwan Hassan. Kawaii. Onegaishimasu. Wakarimasu ka? Ate, bakit ka na mag-live ka? Dami mong viewers. Oo po, tanongin mo sila bakit ang dami nila. Jo. ID number 8. Chan Mark. Bonji, Fixer, Xiong. Ernest. Tignan mo naman yung fans ko. Nasa 551,000. 551,000 na. Magti 600,000 na ang aking fans dito sa Bigo. DM. Kalahating million. Sana Akane na lang yun. Akane. Yung fans naging Akane na lang sana. Sana may kalahati na ako, kalahating milyon.
Ayun. Mike Pedowski. Привет, всем привет. Спасибо, Андрюша. Спасибо, Андрюш. Привет, Андрюш, привет. Angel Basasho. Nico. Nits. Tanara. Tanara. Labernos. Yung ko mabanggitin tong mga to. Binanggit ko na to kanina eh. Ulit na lang tayo. Zero. Basta pag nabanggit ko na yung name, hindi ko na lang ulit babanggitin. Mga ano sila eh. Famous yarn. Pag binanggit mo yung name nila, wala lang. Wala lang. Famous yarn eh. Ang daming famous dito, ano? Ayan. Bisaya. Taga Bisaya. John, thank you. Antok na ako. Pressure. Kailan pa ata mag 1 hour. Recipe is 8 points. 8 Good evening.
Okay lang naman. 8 minutes. Tumpak mo talaga siya. Daddy ko. Ang hirap pala pagsabayin ng pasok tapos sa gabi magla-live ka, no? Hirap pagsabayin. Yung dapat yung oras mo is ano na lang, sa gabi nagla-live ka pa. Dapat din ang oras ko sa gabi eh. Pero kailangan ko talaga mag-live. Всем привет. М. Design. Arts. Okay, the one. ID number. Привет.